Ano ta magkanta? Ay magkuhan sa to. Said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, Mami Nina, haman ako siya play. Limot man ko, ako lang siya na-play eh. Ako na na-play ron. Kaya mga lista ko. And after all, you're my wonder all. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Akong bulletin. Edebiya. Sino bang unang pumasok? Ayun. Kabayan by Nilman. Holography. Thank you. Mami Nina. Ayun. Kuya Bobby. Natay unong katao. Salamat sa 6 million. Thank you guys. Kuya Bobby. Diretsahan. Diretsa. Sabi ka diretsahan. Good. At saka si Sir Lico. Thank you Thank you Ma'am Oliva. Thank you so much guys. Salamat salamat. I said maybe. Wala man yung matuklok. Wala na play. You're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonder all. But I don't know how. You're my wonder all. Ang andam na ko daan. Comment. Pwede siya mag-next mag-next play. But I don't know how. You're my wonder all. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Ang dami ka na nag-comment. Nakalima na ka-oras. Salamat sa Salamat sa nagtambay. Sa nagtamsak. Thank you. Hindi pa ako niluda ng amo ko. Okay. Nagtanong pa siya, why? Ba't naman siya magtatanong kung mag-load ako? Hindi naman pera niya. Magbibigay ako ng pera eh. Kung loadan niya ako. Kung hindi, wala. Grabe no. Gusto ko magpa-load. Tapos sabi niya, why? Wala na. No need to explain. Pera ko naman. Diba? Ba't naman i-explain? Hindi ko naman gagamitin sa yan eh. Kagaguhan. Sa mga Hindi ko yung gagamitin. You're my wonder one. I-try natin yung isa. Champagne. Supernova. Uy, ayun ang acoustic. Ayun ang acoustic. Ayun ang acoustic. Save din natin. Halo Season 2, now streaming only on OSN+. Matadapit makakita og episode season 2, 13 tataman.